Halo pyrlok mentu hagani ke video yuk Shna kpieng yuk ding ni chat sukra. Nakong do kami ukse pai kini ukse wadap a oso tali teso ya gini gi bead hauni ukse le tali waso art tali wastem yupi ni wastem to odu na ginong de so ba ochi gavi he gavi ke kien tem tip o miat ne miat pa on kam de lemiat ko le te loy on kase. Baik ke ternyata ada sap-sara tip dang hoi ne. Sejak juat hata ke ternyata ada sap-sara kami no. Baik di depan kartu su lok kawan nakah ini te him baik gini gikse pun su teli de so hagobi ke bead tu yuk do apro di scam halem scam kita bigi kami spak no tem de ba te penyon ye pim na de ki hagis ni chat skrama le de yusupi video there's now highlight share and subscribe.